Radio Kambana Live Report. Okay, hindi ka bayi na ato Arsobispo, misubay ug nakakaroon sa Pangal Bay Bridge Archbishop. Mayong adlaw. Mayong adlaw na tuntunan, ako nalipay kayo sa tulay nga ako karong giagian kung sa kini ka pagpakita sa panagiusa o gugma sa taga Lanao del Norte o sa Misamis Occidental. Pero doon na lang ko'y awhag nga unta dili mo parking ang mga sakyanan kay nakahimo kini o dako nga purisyo sa mga lumalabay. Na naman nun sila sa nagpicture-picture, yan ang nangiksa pa sa mga ilang bilang basura, nga nagdala sila tubig nga nasa mineral water. Muna nga, dili mayo akong awhagon ang ato nga mga nasa kagamhanan, mga pulis o uban pa nga ila tingaling gwardiyahan rin napita, labi na sa Taliwala, butangan tingaling pulis, labi na diri sa Taliwala sa bridge, kay purisyo yun, unya dili pod maayo tungod kay ang flow sa traffic mamahimon naman hinuon nga kining balabag sa mga motorista, Mga lumalabay, Bishop. mga lumalabay. Okay, so, pero nakita din mo kanindot, Bishop, sa bridge. Ay nindot yung kayo niya usa kini kagarbo sa Misamis Occidental o sa Lanao del Norte. Ato yung pasalamatan ang gobyerno. Ang gobyerno nagtan-aw gyud sa tong kaayuhan. Busa ato yung tabangan ang atong gobyerno kay kung kita mutabang sa gobyerno maka-expect gyud ta, makalaom gyud ta nga kita makadawat sa mga mehoras, mga development o tungod ni ana mahayakay gyud ang atong kinabuhi. Ituyo ni Muglabang karong adlaw, Archbishop, paman sa misa sa Tangub, ang Pangal Bay Bridge. Ako ning gituyo tungod kay but kong mutan-aw pod isip usa sa mga lumulupyo sa Misamis Occidental ato yung tan-awon para first hand yun ang atong ikasulti. Okay, salamat. Ron Kiddich here. Salamat, may adlaw. Radio Kambana Live Report.